बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही अफसोसनाक खबरें हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे वाना कैडेट कॉलेज से, क्योंकि वहां पर कैडेट कॉलेज के पास खुदकुश धमाका हुआ है और उसके नतीजे में काफी जानी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक मुकम्मल खबरें नहीं आ रही कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया है अफगानिस्तान के ऊपर। और साथ ही साथ दूसरा धमाका हुआ है इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, वहां पर धमाका हुआ है। वहां पर भी खुदकुश धमाका हुआ है और खबरों के मुताबिक 12 से ज्यादा अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। बल्कि शहीद हुए हैं वो लोग, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी उम्मत से कि ये वक्त आएगा, उम्मत का आखिरी दौर, जहां पर इल्म उठा लिया जाएगा और नालायक अहमक लोग हुक्मरान बन जाएंगे और साथ ही साथ इंसान कत्ल होंगे, बेदरेग कत्ल गारत होगा। मारने वाले को नहीं मालूम होगा और मरने वाले को नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है, कि क्यों उसको मारा जा रहा है। और मारने वाला जो है उसको भी समझ नहीं होगी कि वो क्या कर रहा है। ये वही दौर है, हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। ये उम्मत का आखिरी दौर है, बस कुर्बे क़यामत के हम पास हैं। तो ये खबरें हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी हलाकत हुई है, कितना नुकसान हुआ है। वाना में तो बहुत ही दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। और दो ही ये खबरें हैं, दहशतगर्दी दोबारा से शुरू हो गई है। अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का। अल्लाह ही हाफिज है कि आम पाकिस्तानियों की जान महफूज नहीं है। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अब तक की इतलाआत के मुताबिक मालूम हुआ है मुख्तलिफ ज़राए से कि वहां पर मुख्तलिफ तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं और उनसे जो है लड़ाई हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और तादाद जो है मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है काफी ज्यादा है। कोई कहता है कि 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। अब ये खत्मन जब इतला मिलेगी तब ही आपको बताएंगे। लेकिन वहां पर कैडेट्स काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और उनके जितने भी रहनुमा हैं, उसातिज़ा कराम और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, सब के सब वहां पर मौजूद हैं और सबको जो है रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर कहा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस और उन दहशतगर्दों के दरमियान जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, अब नतीजा क्या निकलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो धमाका हुआ है वो खुदकुश धमाका हुआ है और वहां पर काफी तादाद में लोग शहीद हुए हैं। 12 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद हुए हैं और दहशतगर्दों की कोशिश थी कि धमाका करने के लिए वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स और कचहरी के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल होते, लेकिन वो वहां पर दाखिल नहीं हो सके। लिहाजा उन्होंने धमाका किया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर और वहां पर भी जो है लोग शहीद हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जो है आने वाली खबरों में पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों ने कोशिश की थी कि वो कचहरी के अंदर दाखिल हो सकें, लेकिन वो अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके। अब जो भी कहे, हम तो यही कहेंगे कि धमाका हुआ, खुदकुश धमाका हुआ और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। और अब क्या कहेंगे कि आम पाकिस्तानी महफूज नहीं हैं। ये लहर खत्म हो चुकी थी दहशतगर्दी की, लेकिन हमने अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए अपने हमसायों से, अफगानिस्तान से, भारत से। हमने अपनी पॉलिसी जो है उनके साथ सही तरीके से नहीं चलाई। इमरान खान बारहा कहते रहे थे कि अपने हमसायों से हमने ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं हर हाल में, क्योंकि जवाबी कार्रवाई और गोली और ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। बारहा कहते रहे, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी को खुद खराब किया और ना लायक और अहमक जितने भी जो थे हमारे इदारों में बैठे हुए हुक्मरान नुमाइंदे, उन्होंने तबाही फेर दी है हमारी इस पॉलिटिक्स की और खास तौर पर हमारी जो खारजा पॉलिसी है। अब क्या कहें, पाकिस्तानी अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये जो हैं नालायक लोग, इन्होंने हमारे मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है और आ जाकर जब मजीद मुश्किलात आ जाएंगी तो ये मुल्क से भाग जाएंगे।
یہ ہے ہمارا نصیب تمام پاکستانیوں کا، اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا۔ خبر یہ بھی ملی ہے مختلف ذرائع کے ذریعے کہ جس دن پاکستان میں 2 دھماکے ہوئے ہیں اسی دن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی دھماکہ ہوا ہے۔ مختلف ذرائع سے پتا چلا ہے کہ بھارت کے شہر نئی دہلی کے پاس جو لال قلعہ ہے، بہت ہی مشہور عمارت ہے وہاں کی، اس عمارت کے پاس میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب کار بم دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی کافی لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، اور اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دور دور تک اس کی آواز سنی گئی ہے، اور کافی لوگ جو ہے اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ ان باتوں کو ملا کر دیکھیے کہ ایک ہی دن میں دونوں ممالک میں دھماکہ ہوا ہے، بلکہ دھماکے ہوئے ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جائے گی۔ پاکستان بھارت اور افغانستان پر الزام لگائے گا اور بھارت کہے گا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے۔ اب یہ کیا نیا تماشا شروع ہونے لگا ہے؟ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو چکی ہے، اور اصل جو ہے دہشت گرد ان کا پتہ نہیں چلے گا، بس الزامات لگیں گے اور آ جا کر یہی ہوگا کہ تم نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان پر حملہ کیا، اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جائے گا، بلکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہیں گے دونوں ممالک کے عام عوام سے کہ آ جا کر عام عوام کے ساتھ ہی یہی کچھ ہو رہا ہے اور دہشت گرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب قتل و غارت ہو، دھماکے ہوں اور بے گناہ لوگ ان دھماکوں میں جاں بحق ہوں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہم نے اپنے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا امن برقرار رہے گا دونوں ممالک میں، بلکہ تینوں ممالک میں، افغانستان، پاکستان اور بھارت میں امن جو ہے کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے پر الزامات لگیں گے اور شدت بڑھے گی نفرت کی، اور یہ دھماکوں کی شدت مزید بڑھے گی، اور اس کا جو ہے رد عمل بھی بہت شدید آئے گا تینوں ممالک کی طرف سے، اور آ جا کر نقصان کس کا ہوگا؟ تینوں ممالک کی عام عوام کا، اور جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے پر تنقید کریں گے اور ایک دوسرے کو مٹانے کی باتیں کریں گے، آ جا کر افواج کو آمنے سامنے کر دیں گے اور چورن بیچیں گے دیش بھکت ہونے کا، اور بیوقوف بنائیں گے دونوں ممالک کی عوام کو، اور کیش کریں گے ان دھماکوں کو اپنے لیے جو ہے وہ ہمدردی سمیٹیں گے عوام کی طرف سے کہ ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے، پاکستان ہمارا دشمن، اور ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا بھارت ہمارا دشمن، اور ان کا چورن جو ہے بکنا شروع ہو جائے گا، اور میڈیا پر یہی کچھ کریں گے یہ دونوں ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں۔ ان کو ہمدردی نہیں ہے، بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں دونوں ممالک میں اور ان کا چورن بیچا جائے۔ تو آخر میں یہی کہیں گے کہ نقصان ہوا دونوں طرف، اور اس کا جو ہے الزام لگے گا ایک دوسرے کے خلاف، اور زہر اور نفرت پروان چڑھے گی۔ تو یہ تھی ہماری اب تک کی خبریں آپ کے لیے۔ انشاءاللہ جیسے مزید خبریں آتی رہیں گی اس واقعات سے متعلق، جیسے ہی خبر آئے گی آپ کے لیے پیش کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ سب لوگ خیریت سے رہیں، جتنا بھی ظلم اور بربریت ہو گئی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔